बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, जो कि तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है, गिरफ्तार हैं। उनकी रिहाई अब नामुमकिन होती नजर आती है। उनके वकला का इसके बारे में क्या कहना है? डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई, वो भी प्री अरेस्ट बेल में पेश हुई। उनके हवाले से अदालत में क्या मामला सामने आए हैं। इसी तरह मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, उनके गिर्द भी इस वक्त घेरा तंग हो चुका है और रजब भट्ट के घर से बहुत जल्द एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, ताकि रजब भट्ट खुद सरेंडर करे, जो कि इस वक्त बैरून मुल्क फरार है। इसी तरह सिस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल, वो भी इस वक्त गायब हैं। उन्होंने भी बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की, लेकिन उनकी वो कोशिश तो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद वो फिलहाल मंजर से गायब हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, इनके गिर्द ना सिर्फ अब घेरा तंग हो चुका है, बल्कि ये इनमें से कोई भी एयरपोर्ट पे जाएगा या कि किसी बाहर के मुल्क से वापस आएगा तो उसे फौरी तौर पे वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तकरीबन 110 यूट्यूबर हैं जिनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई अब शुरू होने वाली है कि इनका बचना नामुमकिन नजर आता है। सादुर रहमान डक्की भाई को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था, जब वो बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे। जुए की तरगीब के लिए मुख्तलिफ गैम्बलिंग ऐप को इस्तेमाल करने के सिलसिले में उनके ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन की गई, बल्कि इंटरनेशनल जो उनके बैंक अकाउंट्स थे और जो उन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स बना रखे थे, उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो तमाम पैसा चेक किया जा रहा है कि कौन सी रकम कहाँ से आई है। डक्की भाई को जमानत में रिलीफ तो नहीं मिल सका, लेकिन जुडिशियल रिमांड पर जेल में गए यूट्यूबर की दरख्वास्त जमानत जैसे ही मुस्तरद हुई तो उनके वकला सामने आए। उनके वकला का ये मौकफ है कि समझ नहीं आती कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है वो क्यों नहीं पेश हुई और क्यों उन्होंने ये कह दिया अदालत के अंदर कि रिकॉर्ड हमारे पास अभी मुकम्मल नहीं है, लिहाजा एनसीसीआईए को अभी टाइम चाहिए रिकॉर्ड लाने के लिए। जब रिकॉर्ड मुकम्मल होगा फिर वो अदालत में पेश किया जाएगा। तो इसमें जो वकला टीम है डक्की भाई की, उनका यही कहना है कि अभी नजर नहीं आता कि जल्दी डक्की भाई की जमानत हो और इस सिलसिले में अदालत की तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है, बल्कि एनसीसीआईए की तरफ से ही रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये जमानत जो है ये बार बार लटकाई जा रही है। लाहौर की सेशन कोर्ट में मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान डक्की भाई की जमानत बाज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। समाअत एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद ने की। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जानिब से इनके वकील उस्मान मुश्ताक अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल दिए। समाअत के दौरान नेशनल क्राइम कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत में मौकफ अपनाया कि उनके पास रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, लिहाजा रिकॉर्ड मुकम्मल करने के लिए उनको मोहलत दी जाए और जब ये रिकॉर्ड मुकम्मल होगा तो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने एनसीसीआईए को हदायत की कि आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए और 2 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। 8 दिन का गैप दिलवाने के लिए एनसीसीआईए की तरफ से कोशिश भी की गई, लेकिन ये जो जमानत है ये अब 2 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है। एनसीसीआईए ने सादुर रहमान के खिलाफ जुए की ऐप की तशहीर से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज कर रखा है। डक्की भाई के तकरीबन 30 करोड़ रुपए पहले ही जब्त हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी भी तमाम डिटेल्स हासिल की गई और उन अकाउंट्स के अंदर कहाँ से कितनी रकम ट्रांसफर हुई, तमाम चीजें चेक की गई हैं। और उसके बाद अब जो जमानत का मामला है वो इसीलिए बार बार लटकाया जा रहा है कि नजर ये आ रहा है कि जमानत अभी आगे चल के भी जल्दी नहीं होगी। और ये जो डक्की भाई के एक बेस्ट फ्रेंड हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। डक्की भाई के ये जो करीबी दोस्त हैं, इनका जो बाबा ओपी के नाम से इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, वैसे इनका नाम असद नदीम है। इनको भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है जब ये बैरून मुल्क फरार हो रहे थे। तो अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ना सिर्फ ये गिरफ्तारी हुई बल्कि इनका जिस्मानी रिमांड भी अदालत से हासिल कर लिया गया है। तो ये जो असद नदीम ओपी बाबा के नाम से फेमस हैं और इनके डक्की भाई से बड़े करीबी तल्लुकात थे,
اب ان کی جو گرفتاری ہے اور پھر ریمانڈ ہے تو وہ بھی بہت سی چیزیں اب کہا یہ جاتا ہے کہ ڈکی بھائی کے جو راز تھے اب یہ ان کے چونکہ قریبی دوست ہیں تو جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں وہ تمام اب راز مزید کھلیں گے اور ڈکی بھائی کے گرد مزید گھیرا تنگ ہوگا، بجائے اس کے کہ جو سوچا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت ہوگی تو ضمانت ابھی ان کی آگے چل کے کافی لمبا عرصہ نظر نہیں آتی ہے۔ قریبی دوست کا ریمانڈ منظور ہونے کے بعد ڈکی بھائی کی رہائی ناممکن ہو چکی ہے اور 10 کروڑ روپے کا جو انہوں نے مکان خریدا تھا جس کے بارے میں انہوں نے آخری اپنے ولاگ بھی بنائے کہ انہوں نے ایک گھر خریدا ہے ڈی ایچ ایل ہور میں اور پھر اس کی انہوں نے اماؤنٹ بھی بتائی تھی کہ یہ تقریباً 10 کروڑ روپے میں گھر خریدا گیا ہے۔ جیسے ہی ڈکی بھائی کی 17 اگست کو گرفتاری ہوتی ہے تو ساتھ ہی ایک ولاگ کیا جاتا ہے کچھ ایسے پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ کی طرف سے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈکی بھائی کا یہ ذاتی ملکیت گھر نہیں بلکہ انہوں نے یہ کرائے پہ گھر حاصل کیا تھا اور اس میں جتنا بھی سامان ہے وہ بھی پی آر وغیرہ کی تشہیر کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں اب غلط ثابت ہوئی ہیں۔ جو این سی سی آئی اے نے اپنی رپورٹ اس حوالے سے بنائی ہے ان کا مینشن کرنا ہے کہ ڈی ایچ اے میں جو ڈکی بھائی نے گھر خریدا ہے وہ کرائے کا نہیں ہے بلکہ وہ جو گھر ہے وہ ڈکی بھائی نے 10 کروڑ روپے میں یہ مکان خریدا ہے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے یعنی ڈکی بھائی نے جھوٹ بولا کہ یہ کرائے کا مکان ہے اور انہوں نے مختلف پراپرٹی ڈیلر سے پیڈ اس طرح کے پروگرام بھی کروائے تاکہ اصل حقائق کو مسح کیا جا سکے، لیکن جب این سی سی آئی اے نے باریک بینی سے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو یہ جو مکان ہے یہ ڈکی بھائی کی ملکیت نکلا ہے۔ جوے کی ایپ سے حاصل کردہ 10 کروڑ روپے اس مکان کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ این سی سی آئی اے کے پاس ہیں۔ اس لیے این سی سی آئی اے اب جلد ہی یہ جو ان کا گھر ہے یعنی جو پراپرٹی ہے اس کو نہ صرف سیل کر دیا گیا ہے بلکہ اس کو نیلام کر کے اس کی رقم جو ہے وہ مال مقدمہ کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیں گے این سی سی آئی اے والے اور ڈکی بھائی کے کیس میں مال مقدمہ کو بطور شہادت پیش کیا جائے گا کہ یہ گھر جو ہے یہ کرائے کا نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے گرفتاری کے بعد جھوٹ بولے گئے اور حقائق کو مسح کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ڈکی بھائی کا گھر ہے جو کہ وہ ڈریم ہاؤس بھی کہتے تھے، اس پہ انہوں نے کافی ولاگز بھی بنائے تھے، یہ ان کا اپنا ہی ذاتی ملکیت گھر ہے اور رینٹ وغیرہ والا معاملہ جو ہے وہ اب جھوٹ نکلا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں جو اس کی ادائیگی 10 کروڑ روپے کی گئی ہے اس گھر کی وہ تمام جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ این سی سی آئی اے کے پاس ہیں جو کہ عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی نے جیسے ہی ڈکی بھائی گرفتار ہوئے تھے تو اپنی بیفور اریسٹ ایک ضمانت کروا لی تھی، وہ ضمانت ابھی تک ان کی چل رہی ہے اور آج دوبارہ سے اس کی ایک ہیئرنگ تھی۔ اروب جتوئی کی پری اریسٹ بیل میں آج جب پیشی ہوئی تو 8 اکتوبر تک ان کو مزید ضمانت مل گئی ہے، یعنی اب 8 اکتوبر تک ان کو ٹائم تو مل گیا ہے لیکن ان کے بھی چانسز ہیں یعنی اروب جتوئی کے بھی چانسز ہیں کہ ان کو گرفتار کسی نہ کسی وقت کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ڈکی بھائی کے ایک مینیجر کو گرفتار کیا گیا تھا سبحان، اور انہوں نے بھی جو اس طرح کے مختلف ایپ تھے ان کے مینیجر نے بھی گیمبلنگ ایپ میں ڈکی بھائی کے ساتھ مل کر کوئی ایگریمنٹ کروایا تھا، اس حوالے سے انہوں نے تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ تو اس طرح جو ان کے مینیجر ہیں ان کو جوڈیشل تو کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ اگل دی ہیں ڈکی بھائی کے خلاف۔ ڈکی بھائی کی ضمانت کے حوالے سے جج صاحب کے جو لاسٹ ٹائم ریمارکس تھے وہ یہی تھے کہ ڈکی نے نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے جس سے کہ معاشرہ تباہ ہوا ہے اور ان کی جو ضمانت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہے۔ تو یعنی یہ ایک بڑا سنگین معاملہ نظر آتا ہے کہ جوے کے ایپ کی نہ صرف تشہیر کرنا بلکہ نوجوان نسل اور ٹین ایج جو بچے ہیں ان کو جوے کی طرف راغب کرنا اور پھر یہ جو مختلف ایپس ہیں ان سے نہ صرف ڈکی بھائی تشہیر کے لیے خود تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے لے لیتے تھے بلکہ نوجوان نسل ہے یا ٹین ایجر بچے ہیں ان کو بھی اپنے ولاگز کے اندر ترغیب دیتے تھے کہ وہ یہاں پہ پیسے لگائیں اور جب وہ پیسے لگاتے تھے تو اس میں سے بھی ڈکی بھائی کو کمیشن ملتا تھا اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اب ان کے گلے پڑ چکی ہیں۔ 25 تاریخ کو ایک بیل دائر کی گئی تھی ڈکی بھائی کے وکلا کی طرف سے کہ ان کی ضمانت کے لیے
कोशिश की जाए, लेकिन एनसीसीआईए को नोटिस होने के बावजूद रिकॉर्ड का ना पेश करना अदालत में, इस पे इनके जो वुकला हैं वो बरहम भी नजर आते हैं। वुकला का यही कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एनसीसीआईए को जज की तरफ से ये कहा जाए कि वो रिकॉर्ड पेश करें और वो रिकॉर्ड ना पेश करे। ये हैरानगी की बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि नजर ये आता है कि डकी भाई की अभी जमानत जो है वो आगे चल के भी ताखीर का शिकार होगी। इसी तरह सिस्टरोलॉजी इकरा कमल, उनके हवाले से भी ये चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि उन्हें भी एनसीसीआईए ने एक नोटिस भेजा था कि वो आए और आके इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। और अब इकरा कमल ने भी मुल्क से फरार होने की कोशिश की है। गुज़श्ता 4-5 रोज पहले वो फरार तो नहीं हो सकी, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पे गायब हैं। यानी सोशल मीडिया से वो इस वक्त मुकम्मल गायब हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। और बताया यही जाता है कि वो इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से वो मुल्क से फरार हो जाएं। इसी तरह रजब भट्ट, वो तो मुल्क से पहले ही फरार हैं, लेकिन एनसीसीआईए ने उनको 3 नोटिस जारी कर दिए हैं। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि रजब भट्ट अगर खुद सरेंडर नहीं करते तो उनके वालिद या उनके बहनोई को उनके घर में से यानी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि रजब भट्ट जो है वो सरेंडर करे, पाकिस्तान वापस आए और अपनी गिरफ्तारी दें। और इस हवाले से बहुत जल्द बताया जा रहा है कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि डकी भाई के दोस्त जो हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और वो भी बहुत से इनके पोल खोल चुके हैं। और इसी तरह सिस्टरोलॉजी, इकरा कंवर, रजब भट्ट और दीगर जितने भी ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको नोटिस जारी किए गए और जो ये चाह रहे हैं कि वो राह फरार हासिल करेंगे, तो राह फरार हासिल करना काफी मुश्किल नजर आता है। और यही नजर आता है आगे चल के इनके खिलाफ ना सिर्फ घेरा तंग किया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि इन्होंने नौजवान नस्ल में बिगाड़ पैदा करने के लिए, ये वही यूट्यूबर हैं जो व्लॉगिंग भी करते थे और उसमें अजीबो गरीब हरकत करने के साथ साथ मुख्तलिफ गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते थे। और लोगों के इतने इन्होंने पैसे लगवाए हैं कि उसमें से इनका अपना कमीशन देखा जाए तो वो करोड़ों रुपए में है। तो आप अंदाजा करें लोगों के कितने पैसे इन्होंने इसी तरीके से इन गैम्बलिंग ऐप को खिलाए हैं और अब इनके उगलने की बारी आ चुकी है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।